ल स्क्रिन देखियो हैन? देखियो सर। Unit 3, consumer demand and consumer behavior. Right? So content for this Unit 3, concept of utility, representation of consumer preference as indifference curves, rational choice, optimal consumption choice, perfect information and irrational behavior in behavioral economics, effect of advertising on sales and demand. These are the content. Let us start concept of utility, understanding utility or what is utility. Utility in economics is satisfaction or happiness or pleasure one gets from consuming a good. Satisfaction, happiness, or pleasure from consuming goods and services. Every day, each time people consume goods and services for their satisfaction, for their happiness, for their pleasure. That is utility. Utility and usefulness are not the same in economics. Usefulness and utility. There are two different words in economics, but they are not same. Utility is difficult to quantify as it differs between people and situation. It is a nominal scale measurement. Utility means cannot quantify. What is the amount of utility? What is the number of satisfaction? Or what is the value of happiness or pleasure? It cannot quantify. It can say greater pleasure, greater satisfaction, no satisfaction, unhappy, happiness, a great pleasure, and no pleasure or satisfactory pleasure. For example, a same jacket to a person living in Jumla versus a person living in Nepalganj. That is the utility and different between people and situation. एक people पछि अर्को people, one consumer to another consumer, one place to another place. The value, the utility is different. Measured in utils means a personal measure. व्यक्ति पछिको नामिन्छ utility चाहिँ util. How he is satisfied to consume by a jacket, how not satisfied wearing a jacket in Nepal. And another word, usefulness, is associated with those goods and services which are useful, are related to the betterment of human being. त्यो वस्तु कन्ज्युम गरिसकेपछि उसको लाइफ चाहिँ कतिको बेटरमेन्ट भयो, कतिको वार्म भयो, उसलाई चिसो मान्छेले ज्याकेट लायो भने, गर्मी ठाउँमा त्यो ज्याकेट फुकाल्यो भने how much feel betterment.
बिरामीले मेडिसिन खायो भने how much better, feel better. That is the usefulness. There are two measurement of utility. One is total utility, another is marginal utility. Measurement of total utility and marginal utility, we can understand the utility. First, total utility. In short, it is known as TU. Marginal utility, it is known as MU. Next time we use, when the word of total utility, use TU. When we use marginal utility, we use EMU. Total utility means total amount of satisfaction or pleasure a person derives from consuming a given quantity of that product. Given quantity, a basket of apple, a kilogram of apples, हैन 1 किलोग्राम एप्पल कतिवटा हुन्छ 5 वटा 6 वटा 10 वटा क्वान्टिटी त्यति क्वान्टिटी कन्ज्युम गर्दाखेरि जति युटिलिटी पाउँछ युटिलिटी क्यान बी एडिटिभ द्याट मिन्स टोटल युटिलिटी जोडे प्लस हुँदै जाने marginal utility MU the extra satisfaction a consumer derive from one additional unit of that product in a given period of time. एउटा कुनै खास समयमा अब त्यो 10 quantity of apple consume one by one. सबै 10 consumption गर्यो भने चाहिँ that gets total utility. The first गर्यो भने that is initial utility भन्छ त्यसलाई चाहिँ. First apple consume गर्छ that is initial utility. When a consumer consume one more apple after finishing the first apple, त्यसबाट पाउने second utility, second apple बाट पाउने second time utility is the marginal utility, means additional utility. In other words, the change in total utility. त्यो second apple consume गरेपछि के हुन्छ भने change in total utility. Total utility change हुन्छ अथवा बढ्छ. That result from the consumption of one more unit. Addition बढ्छ, that is difference between total utility and quantity is the marginal utility. One more apple and utility from that second apple consuming. First apple consuming पछि चाहिँ second apple consume गर्दाखेरि जुन utility प्राप्त हुन्छ त्यो utility total मा गएर जोडिन्छ तर that is different utility, that is marginal utility. Utility U equals to delta change in total utility divided by change in quantity. फेरि यसमा हामीले सुरुमा अस्ति पढेको च्याप्टरमा जुन word use गरेका थियौं, we can use that word in this utility also. Utility, total utility, marginal utility can be measured midway or mid-half between two successive units. त्यहाँबाट मेजर हुन्छ. त्यसकारण चाहिँ without consuming second unit, third unit, fourth unit, we cannot measure the marginal utility. If consumer consume only one unit, that is
initial utility, internet problem. आकाश सुनेको छ, बुझेछ? सुनिरहेछ सर। यहाँ नेटको प्रब्लम भयो एकचोटि गयो। के छ, बुझिरहेछ होइन त कि छैन? बुझिरहेछ सर। Law of diminishing marginal utility. Now, other thing held constant or things are remaining the same or in normal situation. Diminishing marginal utility explain that the more of a good a person gets, the less utility he gets from each additional unit. Consumer wants in general are wanting, but wants for particular item can be satisfied for a time. Example, durable goods such an automobile. Right? Law of diminishing marginal utility. Other thing L constant means not change in income, not change in price, not change in inflation, not in festival, in a normal condition. मा चाहिँ के हुन्छ त डिमिनिशिङ मार्जिनल युटिलिटी। एउटा निश्चित समयमा एउटा पार्टिकुलर गुड्स उसले चाहिँ कन्ज्युम गर्दै जाँदाखेरि त्यसको युटिलिटी चाहिँ सुरुमा जति उसले म्याक्सिमाइज युटिलिटी प्राप्त गर्छ इनिशियल कन्ज्युमबाट, त्यसपछि सेकेन्ड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ लगातार कन्ज्युम गर्दै गयो भने त्यसको युटिलिटी चाहिँ घट्दै जान्छ। एउटा सर्टेन टाइम पिरियडमा मान्छेले चाहिँ जति मन लाग्यो त्यति कन्ज्युम गर्न सक्दैन। जस्तै 1 किलोग्राम अफ एप्पल खान सक्छ। 2 किलोग्राम एप्पल गिभन टाइममा एक ठाउँमा बसेर हैन सेम साइज अफ एप्पल उसले चाहिँ 2, 3, 4 किलोग्राम चाहिँ उसले खान सक्दैन। बिकज इट्स सेटिस्फाई एन्ड गेट ए नेगेटिभ युटिलिटी when you consume after saturation point। अब पुग्यो भन्छ मान्छे,
मान्छे खाना खान जान्छ हैन, पार्टी प्यालेसमा जान्छ, 20 आइटम 30 आइटम भेराइटिज अफ फुड्सले कन्ज्युम गर्छ। आफ्टर अल एउटा सर्टेन पोइन्टमा पुगेपछि, किनभने पार्टी त दिन 2-3 दिन त चल्दैन, एउटा सर्टेन होइन 6 to 9 होला, त्यति भित्रमा के गर्छ भने उसलाई पुग्छ, अब सेटिस्फाई हुन्छ, उसले खाँदैन, फ्रीमा दियो पनि खाँदैन, ले खायो भने के हुन्छ त, गेट ए नेगेटिभ युटिलिटी आफ्टर सेचुरेसन पोइन्ट अथवा पिक पोइन्ट पुगेपछि, त्यसैले के त युटिलिटी स्टार्ट टु डिमिनिसिङ। फर्स्ट युनिटबाट जति उसले युटिलिटी प्राप्त गर्छ, सेकेन्डबाट पनि प्राप्त गर्छ, बट नट ग्रेटर देन फर्स्ट युनिट। त्यसैले सेकेन्डबाट पनि, थर्डबाट पनि, फोर्थबाट पनि प्राप्त गर्छ। त्यसैले युटिलिटी इज एडिटिभ एन्ड मेजरमेन्ट विथ ए टोटल युटिलिटी, तर डिमिनिसिङ मार्जिनल युटिलिटी डिमिनिसिङ आफ्टर 1/1 युनिट। प्रत्येक युनिटमा युटिलिटी चाहिँ डिमिनिसिङ हुँदै जान्छ, घट्दै जान्छ। जस्तै अटोमोबाइल पनि पुरानो भएपछि के हुन्छ, हि सेटिस्फाई एन्ड गेट ए नेगेटिभ युटिलिटी एन्ड हि एक्सचेन्ज or replace his automobile or car or vehicle. First is the best. It is important to note that your marginal utility being to fall after the very first unit you consume, while you may enjoy your second unit, it does not bring as much utility as the first. सेकेन्ड, थर्ड, फोर्थ जहिलेसम्म सेटिस्फाई हुँदैन, इन्जोय गरिरहेको हुन्छ मान्छे, खाइरहेको हुन्छ, तर फर्स्ट युटिलिटीबाट चाहिँ, युनिटबाट जति सेटिस्फ्याक्सन पाउँछ, द्याट इज द बेस्ट। आफ्टर द्याट स्टार्ट टु फल, भेरी लिटिल बट फल, स्टार्ट टु फल, थोरैले तर घट्दै जान्छ। एट सम पोइन्ट युर मार्जिनल युटिलिटी बिकम्स नेगेटिभ। अब पिक पोइन्टमा पुगेपछि, म्याक्सिमम पोइन्टमा पुगेपछि पनि स्टार्ट टु कन्ज्युम द सेम क्वान्टिटी, द सेम टाइम, मार्जिनल युटिलिटी बिकम नेगेटिभ, टेक्स अवे फ्रम युर टोटल सेटिस्फ्याक्सन। अब के हुन्छ त, टोटल सेटिस्फ्याक्सनको म्याक्सिमम पोइन्टबाट घट्छ टोटल युटिलिटी, तर मार्जिनल युटिलिटी चाहिँ त्यति बेला नेगेटिभ भइसकेको हुन्छ। Let us illustrate a diagram of law of diminishing marginal utility. Marginal utility equals to change in total utility divided by change in quantity. Mathi, how to measurement marginal utility? Marginal can be not only utility, all marginal definition can be defined midway or mid-half between two conditions or two successive units. Consume unit 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. होइन, त्यसपछि टोटल युटिलिटी increasing 0 to 0, 1, 10, 2, 18, 3, 24, 4, 28, 5th unit 30, 6th unit same 30, and 7th unit start to diminishing or decreasing 28. And let us illustrate this. Unit consumed per meal. Unit means 1, 2, 3, 4, 5, 6, where OX is unit or quantity and OY is total utility, utils, होइन, total utility मेजर गर्छ यसले। यसको चाहिँ 0 to 30 छ म्याक्सिमाइज। त्यसैले के हुन्छ त, 1 युनिट 0 to 1 युनिट कन्ज्युम गर्दा he get 10 युटिलिटी, 10 प्राप्त गर्यो। and consume second utility, अब को भयो त
8 utility, not 10. 8 means 8 and it's become 18. 8 utility प्राप्त गरेर 18 पुग्यो, third utility, fourth utility, fifth utility प्राप्त गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ 10, 18, 24, 28, 30, 30, यहाँ होइन 30, 30, and then draw the graph 28, which is known as total utility. त्यसैले total utility, increasing return in scale, constant return to scale, and then after decreasing return to scale. Our marginal utility. Marginal utility can be defined midway or mid-half. त्यसैले 0 to 10 in between or midway, 10 to 18 midway, 18 to 24 midway, 24 to 28 midway, 28 to 30 midway, 30 to 30 midway, 30 to 28 midway. Calculation from midway. त्यसैले के गर्नु पर्यो त 0 to 1 midway. अब midway मा के हो त 10 midway 8 midway 6 midway 4 midway 2 midway 0 midway -2. अब यो भ्यालु यहाँ OY axis is the marginal utility -2 to 10 and unit consumed per mil is the quantity unit. It is located to OX axis, and let us illustrate the graph of marginal utility. Measurement from midway, त्यसैले यो point चाहिँ के छ midway from 0 to 1, midway, 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 and when we draw a graph, it is the marginal utility. Marginal utility, the maximum point, and it is 0.0 of marginal utility. After then, it is start to fall. Total utility, not negative, but diminishing. Marginal utility, from 0, it become a negative value. के छ बुझिँदैछ? बुझिँदैछ सर. Utility maximization. Explain how consumer allocate their money income among the many goods and services available for purchase. You will be faced with problem that provide you with a consumer's marginal utility or total utility derived from purchasing two goods. You will be expected to show how many of each a rational consumer would purchase. अब same given time period मा a particular product consume गर्दाखेरि चाहिँ utility घट्दै जाने रहेछ भनेपछि why not consumer choice more than one goods at the same time. एउटाबाट घट्छ भने अर्कोको फर्स्ट इनिशियल युटिलिटी गर्यो भने त बढ्छ होला. त्यसैले why not choose another goods because consumer are rational. आफ्नो युटिलिटी घट्छ भन्ने कुरा उनीहरु थाहा पाउँछ. rational means विवेक, आफ्नो नलेज उनीहरुले प्रयोग गर्छ.
किनभने देयर मनी इज कन्स्ट्यान्ट गिभन हुन्छ मनी इन्कम जोसँग जति पैसा पनि हुँदैन हैन इन्कम इज कन्स्ट्यान्ट इन दिस लजिक इन दिस रिजन consumer choice or purchase two or more goods and expected that utility cannot diminishing as much as the theory define. The theory ले जसरी चाहिँ घट्दै जान्छ भनेपछि stop from one commodity here and start to consume another goods. यो ठाउँबाट यही वस्तु कन्ज्युम नगर्ने त्यसपछि अर्को वस्तु कन्ज्युम गर्यो भने के हुन्छ त युटिलिटी क्यान बी म्याक्सिमाइज र कन्ज्युमरले जहिले पनि इफ कन्ज्युमर इज ऱ्यासन कन्ज्युमर स्टार्ट another goods at the same time and he maximize his utility choose another goods. Theory of consumer behavior, numerical example, find the utility maximize combination of A and B. Just we understand the theory. If you have an income of rupees 10, income the constant छ अब त्यो कन्स्ट्यान्टमा चाहिँ प्रोडक्ट ए को प्राइस रुपीज 1 छ र त्यो सबले सबै गर्छ भने फर्स्टबाट के हुन्छ त marginal utility 10, marginal utility 8, marginal utility 7, 6, 5, 4, 3, first, second, third, fourth, fifth, sixth, seventh consume गर्दै जाँदाखेरि marginal utility B 10, 8, 7, 6, 5, 4, 3 marginal utility अब product B price rupees B A बाट 24 20 18 16 12 6 4 रुपीज 2 हुँदाखेरि 12 10 9 8 6 3 2 first second third fourth fifth sixth seventh. Suppose it is a hypothetical example. Compare marginal utility. Marginal utility A unit of product. Right? First 10 and 24. Compare per dollar marginal utility price 10 12 होइन 10 रुपैयाँ खर्च हुने हो उसको 12 रुपैयाँ खर्च हुने हो choose the highest choose गर check budget proceed to next item is 12 second मा चाहिँ के त 10 first मा 10 rupees 2 मा चाहिँ कति second 10 again compare per dollar marginal utility price choose the highest by one of each budget has 5 left proceed to next item होइन and again compare the rupees or dollar marginal utility price first 10 second 8 तर उतातिर थर्ड मा गएर चाहिँ 9 छ फेरि हैन 10 10 8 9 buy one more B budget has 3 left proceed the next item अब 8 को सट्टा choose 9 किनभने थर्ड
unit give the more satisfaction from uh, A. Again compare price rupees marginal utility price and fourth unit 8 by one of each budget exhausted. Final result at these prices purchase 2 of item A and 4 of B. 10 8 18 हुन्थ्यो अब 12 10 22 20 30 39 39 18 को सट्टा के भयो त 39 marginal utility per dollar satisfaction is algebraic restatement. Marginal utility of product A divided by marginal price of A, marginal utility of product B by price of B. 8 unit rupees 1, 16 unit rupees 2. Optimum achieved money income is allocated so that the last rupees spent on each good it's the same extra marginal utility. Given marginal utility and income budget constraint of rupees 20, find the utility maximization of combination A and combination B. Product A price rupees 2, product B price rupees 5. A constant budget is rupees 20. Okay, ल हिसाब गरौँ त ल क्याल्कुलेसन गरौँ त. Find the utility maximizing combination of A and B. ल write down in your copy or blank sheet and calculate. यहाँ खाली छ, just write the figure in this section. भयो, सक्यो क्याल्कुलेसन. ल कसको सकियो.
अभिनव सक्यो? हजुर सर, सर सेलेक्सनमा चाहिँ कन्फ्युज भयो म। अरू कसले कसले सक्यो? आकाश? आकाश सक्यो? सर 5A to B. कति? सर त्यो 20 लाई फुल्ली युटिलाइज गर्नुपर्ने हो। मार्जिनल युटिलिटी हो चाहिँ युनिट 1 को मार्जिनल युटिलिटी, युनिट 1 को मार्जिनल युटिलिटी, युनिट 2 को मार्जिनल युटिलिटी, युनिट 2 को मार्जिनल युटिलिटी, युनिट 3 को मार्जिनल युटिलिटी, युनिट 3 को मार्जिनल युटिलिटी, and income budget constraint ₹20. अनि ए को चाहिँ प्रोडक्ट प्राइस ₹2 छ, बी को चाहिँ 5 छ। के भएन? सञ्जीव? चुनौती भयो? निस्क्यो एन्सर? सर ए 5 वटा अनि बी 2 वटा। कसको? अभिनवको पनि त्यही आएको हो? A5, B2? हजुर सर। ल हेरौँ है त। टोटल युटिलिटी 22, टोटल युटिलिटी 10, 32, 16, 40, 46 हैन? एन्ड अब अर्को चाहिँ ₹9 टोटल युटिलिटी, अघिको मार्जिनल युटिलिटी, अर्को चाहिँ बजेट कन्स्ट्यान्ट ₹10 टोटल युटिलिटी एन्ड टोटल युटिलिटी। यो दुईवटाको चाहिँ अब यसको प्रोडक्ट ए को प्राइस ₹2, प्रोडक्ट बी को प्राइस ₹1 छ। ल यसको चाहिँ फ्रम युटिल्स टु बेनिफिट हैन, because utility cannot be compared between people and cannot be compared to rupees. Economics must measure satisfaction in benefit. Benefit is the same concept as utility, but it is measured in rupees according to the consumer's willingness to pay. Total utility rupees, marginal utility चाहिँ benefits rupees. Golden rule of consumption. A rational consumer will continue to purchase until marginal benefit equals to marginal cost. जति खर्च गरेको छु त्यसको रिटर्न चाहिँ बराबर हुनुपर्छ भन्छ। The consume one more would mean your marginal cost is greater than marginal benefit. अतिरिक्त खर्च गरिसकेपछि अतिरिक्त फाइदा चाहिँ त्योभन्दा धेरै हुनुपर्छ। That is the rule. त्यसैले think once again when you pay your final payment, you think consume a goods or services in a particular time, given time,
and you start bargaining to the shopkeeper one side, and side by side also think, it is this good really give maximum satisfaction for me, or really I need these goods? कहिलेकाहीँ यसो बाटोमा भेटेको देख्यो भने पनि हामी किन्छौँ। त्यसकारण के हुन्छ, किनिसकेपछि त आवर मनी इन्कम इज लुजिङ, हामीले सिद्ध्याउँछौँ होइन, क्यान नट रिटर्न गर्न सकिँदैन, किनभने द्याट इज ए लिगल एग्रिमेन्ट हो। त्यो मलाई चाहिँदैन भने चाहिँ उसले हुँदैन भन्छ त्यो, किनभने द्याट इज ए लिगल एग्रिमेन्ट हुन्छ त्यो फाइनल सेल भइसकेपछि। त्यसकारण थिङ्क, फाइनल्ली थिङ्क, is that good is necessary you and give the maximum satisfaction, otherwise you left or forget to consuming that or purchase that good. साँच्चै हो भने फेरि आएर फेरि विचार गरेर फेरि एकछिन पछि किने भइहाल्छ नि। वाइ हरि, त्यो बजार त कहीँ जाँदैन, त्यहीँ बसिरहन्छ। Individual and market demand curve is start with an individual consumer, maybe you, maybe me, but could be anyone. Derive demand curve from the individual, focus on marginal utility or marginal benefit. Add up demand curve for many such individual to get market demand curve. Assumption about consumer behavior, general economic principle when applied to behavior of consumer. General principle is people make powerful choice with limited resources. People सँग चाहिँ चुज गर्ने क्षमता हुन्छ, तर रिसोर्सेस चाहिँ लिमिटेड हुन्छ, अथवा मनी इन्कम चाहिँ लिमिटेड हुन्छ, अथवा उत्पादन भएका गुड्स एन्ड सर्भिसेस आर लिमिटेड हुन्छन्। When it is a theory, general theory, this general theory applied in real world or real consumer, people maximize their utility from the purposeful choice of goods and services, subject to a budget constraint. With the limited resources means consumer have a limited budget or budget constraint or income constraint. Out of constraint or limitation of budget, people choose the goods and services and try to maximize their utility. अब यो हो कि होइन भनेर this general theory we can empirically verify in real world. You or me or any other people or a group of consumers उनीहरुसँग empirically verify, test गरेर हेर्नु पर्यो। Individual and market demand curve, consider all consumer in the market, add up quantity demand by all individual as each price of get market demand, add horizontally to create market demand curve. The theory of consumer choice. The theory of consumer choice address the following question. Do all demand curves slope downward? How do wages affect labor supply? How do interest rate affect household savings? के गर्छ कन्ज्युमर सधैँभरि चाहिँ डाउनर स्लोप हुन्छ अब अपर स्लोप नै हुन्छ। Wage rate, increase the wage rate means affect the labor of supply. Labor supply घट्छ अथवा labor supply बढ्छ। Rate of interest ले चाहिँ बढ्यो भने हाउसहोल्ड सेभिङ बढ्छ।
रेट अफ इन्ट्रेस्ट घट्यो भने हाउसहोल्ड सेभिङ घट्छ। Answer of these questions, the theory of consumer choice address the objective or theoretical part of this question. The budget constraint, what the consumer can afford. The budget constraint illustrate the limit on the consumption bundle that a consumer can afford. बजेट चाहिँ कन्स्टेन्ट हुन्छ, त्यसकारण त्यो बन्डल अफ गुड्स सर्भिसेसबाट उसलाई जति उसले किन्न सक्छ, उसको पर्चेजिङ पावर जति छ त्यति मात्रै उसले किन्छ। People consume less than they desire because their spending is constrained or limited by their income. इच्छा त अब छ सबैको कन्जम्सन गर्ने, मोर कन्जम्सन, धेरै खाने, धेरै लाउने सबैको इच्छा हुन्छ, तर त्यो इच्छालाई चाहिँ इन्कमले लिमिटेड गरेर हुन्छ। त्यसैले चोइस, पिपल चोइस अमङ देम चोइस गर्छन्। The budget constraints show the various combination of goods the consumer can afford given his or her income and price of two goods. दुईटा वस्तुसँग कन्जम्सन गर्नुभयो भने which maximize and which minimize between two budget constraint छ। कुन चाहिँ वस्तु घटी थोरै किन्ने, कुन चाहिँ वस्तु धेरै किन्ने भन्ने कुरा के गर्छ, कन्ज्युमर मेक ए कम्बिनेसन टु कन्ज्युम गुड्स एन्ड सर्भिसेस। केसँग चाहिँ कम्पेयर टु द बजेट इन हिज मनी इन्कम, इन हिज पकेट, इन हिज वालेट, इन आवर वालेट। Figure 1, the consumer budget constraint. Budget चाहिँ given छ। Point of Pepsi, number of pizza. Spending 1000 रुपियाँ छ उस बजेट चाहिँ जम्मा 1000 रुपियाँ। अब 1000 रुपियाँ गएर ऊ चाहिँ कुनै रेस्टुरेन्टमा पिज्जा एन्ड पेप्सी कन्ज्युम गर्न गयो भने पेन्ट्स अफ पेप्सी 0, नम्बर अफ पिज्जा चाहिँ के आउँछ त त्यसको, आइदर 100 नम्बर अफ पिज्जा, होइन 100 नम्बर अफ पिज्जा आउँछ अथवा 500 पेन्ट्स अफ पेप्सी आउँछ। किनभने मनी इन्कम चाहिँ गिभन छ। अब उसले सबै 100 पिज्जा कन्जम्सन गर्यो भने के हुन्छ त, नो मनी फर पेप्सी। त्यसो भए पेप्सीमा चाहिँ 0 स्पेन्डिङ, पिज्जामा 1000 स्पेन्डिङ, होइन टोटल स्पेन्डिङ इज 1000। अब होइन कम्बिनेसन अफ टु गुड्स। अब के भनेको छ यसमा चाहिँ पिज्जामा ल अफ डिमिनिसिङ मार्जिनल युटिलिटी एप्लाई हुन्छ, त्यसरी सेटिस्फ्याक्सन घट्दै जान्छ। व्हाई नट कम्बाइन टु गुड्स। त्यसैले के गर्ने, त्यसो भए 100 को सट्टा 90 नम्बर अफ पिज्जा गऱ्यो भने के हुन्छ त, यसको चाहिँ 900 खर्च भयो, होइन 900 खर्च भएपछि के भयो त, 50 पेन्ट अफ पिज्जाको निम्ति चाहिँ 100 बस्यो। त्यसैले टोटल स्पेन्डिङ इज 1000। लाइकवाइज त्यसै गरी चाहिँ when increasing the pence of Pepsi means decreasing the number of pizza. Finally, if a consumer wants to consume 500 pence of Pepsi, then 0 number of pizza, because this pence of Pepsi spending cost is ₹1000
and rest of the money is 0 and total amount is 1000. अब कुन चाहिँ ठाउँमा गएर खर्च गर्ने त which point is best according to consumer desire उसले जहाँ पनि खर्च गर्न पाउँछ 0 पेप्सी 100 पिज्जा पनि गर्न पाउँछ 500 पेप्सी 0 पिज्जा पनि गर्न पाउँछ 200 पेप्सी 60 पिज्जा पनि गर्न पाउँछ 250 पेप्सी र 50 पेप्सी पिज्जा पनि गर्न पाउँछ 500 500 and 1000 ऊ कुन पोइन्टमा गएर satisfaction चाहिँ maximize हुन्छ it's different to one consumer to another consumer मलाई एउटा पोइन्ट मन पर्छ चोइस गर्न सक्छु अर्कोले अर्को पोइन्ट अर्कोले अर्को पोइन्ट अर्कोले अर्को पोइन्ट but not greater than ₹1000 because the money is constrained to the limited छ to given छ a consumer लाई 1000 पिज्जा 500 पेप्सी कन्ज्युम गर्न इच्छा छ होला तर के लेखेको त लिमिटेसन अफ मनी इन्कम बुझेको हो Yes, sir. the budget constraint what the consumer can afford the consumer's budget constraint any point on the budget constraint line indicate the consumer's combination of trade off between two goods trade off गर्नु पर्यो अर्को वस्तु चाहिँ sacrifice गर्नु पर्यो for example if the consumer buy no pizza she or he can afford 500 pints of Pepsi. Point B, if she or he buy no Pepsi, she or he can afford 100 pizza. Point A. Consumer's budget constraint. This is the note of ₹100, where O, Y-axis denote the quantity of Pepsi. And OX-axis denoted quantity of pizza. $100 quantity, 500 Pepsi. B. The budget constraint the consumer can afford. The consumer budget constraint. Alternately, the consumer can buy 50 pizza and 250 pint of Pepsi. यसो गर्न सक्छ this is the combination of two अघिको चाहिँ only one हैन either consume Pepsi spend total money income ₹1000 or total pizza spend ₹1000 but if consumer want to combination of two suppose of hypothetical if one consumer combination is 250 pint of Pepsi and 50 quantity of pizza is the combination and this is the maximum satisfaction point spending ₹1000 because budgeted constraint. Budget constraint, what the consumer can afford. The slope of the budget constraint line equal the relative price of two goods. That is the price of one good compared to price of other. It measures the rate at which the consumer can trade one good for the another. आफैले चोइस गर्ने गुडसँग चाहिँ ट्रेड अफ गर्नु पर्यो
preferences, what the consumer wants choice के चाहन्छ, consumer preference among consumption bundle may be illustrated with indifference curve. अला indifference curve ले choice लाई चाहिँ measurement गर्न सकिन्छ, representing preference with the indifference curve. And indifference curve is a curve that show consumption bundle that give the consumer the same level of satisfaction. कुनै पनि पोइन्टबाट satisfaction चाहिँ उसले चाहिँ पेप्सी मोर कन्ज्युम गर्यो, पिज्जा कम कन्ज्युम गर्यो, म चाहिँ पिज्जा बढ्ता कन्ज्युम गर्छु, पेप्सी कम गर्छु, त्यसकारण I get the maximum satisfaction, then he भन्न पाइदैन, किनभने उसको प्रिफरेन्स त्यही थियो, अर्कोको प्रिफरेन्स त्यही नै थियो. Maybe same satisfaction from every point by two consumer. The consumer preference, Pepsi, indifference curve 1, combination of indifference curve 2, any point indifference curve D. If the budget is constrained, हैन, the budget constraint छ भने चाहिँ के गर्न सक्छ, consumer can afford this point also, यो point पनि, यो point पनि, यो point पनि, यो point पनि, कुनै पनि point can be choose, and the maximum satisfaction is the same from each point because his or her choice, उसको choice मा भर पर्छ. And this is the indifference curve. According to theory, higher indifference curve give the maximum satisfaction. किन भन्दाखेरि यो चाहिँ पिज्जा पनि बढेको छ, पेप्सी पनि बढेको छ. From this point to from this point. तर के छ, budget constraint छ, indifference curve ID2 cannot be afford or cannot reach this point, and thus this second indifference curve is consumer preference level of बस्छ. यदि when change in income, अब आम्दानी बढ्यो भने चाहिँ के त, म यो ठाउँमा गएर कन्जम्सन गर्छु र सेटिस्फाई हुन्छु भन्ने कुरा प्रिफरेन्समा राख्छ, उसले प्राथमिकतामा राख्छ. के छ, बुझेछ? छ सर. Yes, sir. Indifference curve are convex to the origin. Indifference curve are convex to the origin because they follow the law of diminishing marginal rate of substitution. Convex हुन्छ जहिले पनि कर्व चाहिँ, यो कर्व कन्केभ कहिले पनि होइन. किन? लॉ of substitutions. यो पोइन्टमा पुग्यो, this is the first combination and this is the second combination. यो चाहिँ फर्स्ट प्रिफरेन्स छ, यसको प्राइस हाई छ. यो चाहिँ सेकेन्ड प्रिफरेन्स छ, यसको प्राइस चाहिँ लो छ. भने पनि हायर प्राइस. जस्तै भनौँ यो चाहिँ फुड भन्यो, यो चाहिँ मोबाइल भन्यो. दुई चाहिँ अहिले नेसेसरी गुडमा पर्यो. कम्युनिकेसन इज द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट, होइन? यो दुईटै चाहियो. चामल सस्तो छ, पर केजी चाहिँ ₹100 छ, होइन? मोबाइल चाहिँ कम से कम सस्तो किन्यो भने 3000 पर्यो, होइन? 3000 one मोबाइल. अब के भयो त, यो पहिलो पोइन्टमा गएर उसले रिप्लेस गर्नु पर्यो मोबाइल
भने के गर्नु पर्यो त 30 किलो चामल स्याक्रिफाइस गर्नु पर्यो नि त हैन 30 केजी चामल स्याक्रिफाइस गरेपछि मात्रै गेट 1 मोर अथवा न्यू मोबाइल प्राप्त गर्छ उसले त्यसोमा मलाई मोबाइल चाहिँदैन यो पोइन्टमा छ अब यो मोबाइल खान पुगेन यो मोबाइल बेचेर अर्को सस्तो मोबाइल म लिन्छु यहाँ झर्छु म तर म राइस कन्ज्युम गर्छु भने के हुन्छ त त्यो मोबाइल एक्सचेन्ज गरे बापत 1 मोबाइल एक्सचेन्ज अथवा रिटर्न अथवा सेल गरे भने के हुन्छ त 30 केजी राइस उसले प्राप्त गर्छ इन दिस रिजन द indifference curve look like a convex to the origin, not concave to the origin. Concave convex हुन्छ यो चाहिँ सधैँभरि यस्तो बाङ्गो हुन्छ representing preference with the indifference curve. The consumer preference, the consumer is indifferent or equally happy with the combination so at point A, B, C because they are all on the same curve. कुनै पनि point एउटै कर्वमा हुन्छ उसले चोइस गरेको त्यसकारण all are maximized and happy to consume any point किनभने his or her decision हो नि त म यो पोइन्टमा गएर कन्ज्युमर गुड ए र गुड ए को कम्बिनेसन मिलाउँछु भनेर उसले डिसाइड गरेपछि के हुन्छ त he satisfied and happy to consume any point the marginal rate of substitution the slope at any point on indifference curve is the marginal rate of substitution छोड्नु पर्यो sacrifice गर्नु पर्यो It is the rate at which a consumer is willing to trade one good for another. It is the amount of one good that consumer require as compensate to give up one unit of other good. छोड्नु पर्यो give up गर्नु पर्यो हैन यसरी छोड्दै जानु पर्यो यो x चाहियो भने y छोड्दै जानु पर्यो y चाहियो भने x छोड्दै जानु पर्यो कम्बिनेसन सेकेन्ड कम्बिनेसन थर्ड मा पुग्नु पर्यो अब किन त्यसो गर्नु पर्यो द मनी इज गिभन कन्स्ट्रेन्ट छ बजेट कन्स्ट्रेन्ट छ बजेट कन्स्ट्रेन्टलाई मिलाउनको निम्ति के गर्नु पर्यो चुज one combination to another combination to another either this point either A or B or C कुनै पनि पोइन्टमा गएर चाहिँ कम्बिनेसन मिलाउन सक्छ उसले the consumer preference अघिकै point C point B point A any combination हैन either this combination अब होइन मलाई चाहिँ बी धेरै चाहिन्छ भन्ने के गर्नु पर्छ स्याक्रिफाइस दिस हैन स्याक्रिफाइस पेप्सी एन्ड गेट मोर पिज्जा होइन यतिले पनि पुग्दैन आई वान्ट टु मोर अफ पिज्जा देन पेप्सी स्याक्रिफाइस द पेप्सी and point A, point B, and point C get the same satisfaction because this, either this point or this point or this point is chosen by a consumer or set the decision, final decision to consume this point of Pepsi and this point of pizza. And another consumer can choose this point because this point may give maximum satisfaction for
second consumer, and likewise for third consumer. And first decision, second decision, and last decision for the same consumer. उसैले पनि कम्बिनेसन मिलाउन सक्छ होइन यो पोइन्ट यो पोइन्ट अर यो पोइन्ट यो पोइन्ट भनेपछि के हुन्छ त according to his budget line. Marginal rate of substitution. Marginal rate of substitution. यो पोइन्टबाट यो पोइन्टमा पुग्नलाई के गर्नु पर्यो sacrifice यो पोइन्टबाट यो पोइन्टमा पुग्नलाई sacrifice this much of B अथवा Pepsi and get more of pizza. This is the marginal rate of substitution. एउटाको सट्टा अर्को चाहिँ substitute गर्ने. Because the budget is constant, किनभने आम्दानी चाहिँ त्यति नै हो 1000 rupees. के छ बुझिया छ बुझिया छ सर नेक्स्ट हेरौँ त त्यसो भए फोर प्रपर्टिज अफ इन्डिफरेन्स कर्व जुन यो कर्व छ इन्डिफरेन्स कर्व आइसी देयर आर फोर प्रपर्टिज फर दिस कर्व है higher indifference curve are preferred to lower one. Indifference curve चाहिँ यसरी indifference curve 1, indifference curve 2, indifference curve 3 हुन्छ किनभने higher indifference curve is preferred. It gives the maximum satisfaction हैन यसले चाहिँ 1 ले र 2 ले भन्दा give the more satisfaction छ and indifference curve are downward sloping. यो सधैं यो यसरी माथिबाट तल आउँछ यसरी नै आउँछ यो चाहिँ हैन अनि indifference curve do not cross. Indifference curve कहिले पनि एउटा कर्व चाहिँ अर्को कर्वसँग यसरी क्रस हुँदैन. Indifference curve are bound inward. Inward bound indifference curves. This is the four properties of indifference curve. If exam point of view, when it important. Property 1. अब अघिको मध्ये higher indifference curve are preferred to lower one. तल्लो भन्दा माथिल्लो prefer गर्छ सधैँभरि कन्ज्युमरले. Consumer usually prefer more of something to less of it. सधैँ धेरै चाहिन्छ मान्छेलाई राम्रो चाहिन्छ. Higher indifference curve represent larger quantity of goods than do lower indifference curve. किनभने higher indifference curve gives the maximum satisfaction than lower one. अघिको कुनै पनि कम्बिनेसन भन्दा this combination is better. यो कम्बिनेसन भन्दा पनि better.
यो कम्बिनेसन भन्दा पनि बेटर, यो कम्बिनेसन भन्दा पनि बेटर। त्यसैले हायर इन्डिफरेन्स कर्भ गिभ द म्याक्सिमम सेटिस्फ्याक्सन। Second property, downward sloping. A consumer is willing to give up one goods only if he or she get more of the other goods in order to remain equally happy. If the quantity of one goods is reduced, the quantity of other good must increase to keep the consumer equally happy. अब अघिको सेटिस्फ्याक्सन गर्नलाई के त एउटा छोडेर के हो त अर्को त प्राप्त भइहाल्छ। For this reason, most indifference curve slope downward. यो कम्बिनेसन छ। अब पेप्सी स्याक्रिफाइस गरेर के भयो त पिज्जा त प्राप्त भयो नि। अथवा पिज्जा स्याक्रिफाइस गरेर के भयो त पेप्सी त प्राप्त भयो। त्यसैले अलवेज द कर्भ इज डाउनवर्ड स्लोपिङ, or most of the cases the curve is downward sloping, or individual consumer preference curve is downward sloping. Property 3, indifference curve do not cross point A and B should make the consumer equally happy. Point B or C should make the consumer equally happy. This implies that A and C could make the consumer equally happy, but C has more of both good compared to A. Impossibility of interaction in difference curve, that means त्यस्तो कहिले पनि हुँदैन। Indifference curve 1, indifference curve 2 भन्ने हुँदैन। इन द सेम बजेट लाइन दुईटा इन्टरसेक्ट हुँदैन, जहिले पनि भयो भने हायर इन्डिफरेन्स कर्भ हुन्छ, नेभर इन्टरसेक्ट। Property number 4, indifference curve are bound inward. People are more willing to trade away goods that they have in abundance and less willing to trade away goods of which they have little. This differences in a consumer's marginal substitution rate cause his or her indifference curve to bound inward. यो सबै भित्र त्यसरी हैन, मार्जिनल रेट अफ सब्स्टिट्युसन। अब फर्स्ट पोइन्ट चाहिँ 14 छ र 2 मा चाहिँ इक्विलिब्रियम छ, 14 पेप्सी एन्ड 2 पिज्जा फ्रम गिभन इन्कम। अब मार्जिनल रेट अफ सब्स्टिट्युसन गर्नु पर्यो, घट पिज्जा बढाउनु पर्यो, 2 to 3 युनिट अफ पिज्जा गर्नु पर्यो भने के हुन्छ, सब्स्टिट्युसन इज 6, 8 minus 14 minus 6 minus 6 minus 6 pint of Pepsi and get one more unit of pizza is the another point of satisfaction point or happiness point, and thus the indifference curve bound inward. त्यही कर्भमा चाहिँ हुनु पर्यो नि। अब यहाँबाट फेरि के त अर्को पोइन्टमा गयो भने के हुने भयो त, वन्स अगेन यो घट्यो, यो बढ्यो, 8 बाट कति भयो होला,
3 भयो भने के भयो त यो 3 भयो भने -5 भयो यो चाहिँ -5 यो चाहिँ के त यो चाहिँ 1 यो चाहिँ -5 होइन -5 रेट अफ सब्स्टिट्युसन त्यो जुन पोइन्टमा गयो भने बाउन्ड इनवर्ड यहाँ गरे पनि के त अलवेज बाउन्ड इनवर्ड कुनै पनि पोइन्टमा यो किन यस्तो हो भन्दा यसको सेपको कारणले गर्दाखेरि मोर कन्भेक्स छ यो चाहिँ के छ त अलिकति स्ट्रेट लाइन भएको कारणले यस्तो हुनुपर्छ भन्ने छैन यो जस्तो पनि हुनसक्छ यसको पोइन्ट चाहिँ यस्तो पनि हुनसक्छ यस्तो पनि हुनसक्छ यस्तो पनि हुनसक्छ हैन के छ कतिको बुझिएछ कि छैन कि बुझिएछ सर के छ कन्टिन्यू गरौँ कि पुग्यो कि 10 मिनेट बाँकी छ आजलाई यति गरौँ सर ठ्याक्कै 4टा सक्यो यो प्रपर्टी हजुर यो इक्जाममा आउँछ है यो हुन्छ सर अब एटेन्डेन्स गरौँ हैन 29 सेप्टेम्बर अब 1 2 अर्को कति गरेर 3वटा क्लास बाँकी रहन्छ हाम्रो दशैं अघि आकाश दाहाल हुन्छ त्यसपछि आशुतोष छैन अभिनव प्रेजेन्ट सर अमित यस सर के हो तिम्रो त उ पो आउँछ त हौ डेट पो आउँछ त अर्को सेकेन्ड अमित अनिश असीम यस सर आशुतोष बेन्जन चुनौती यस सर दीपक यस सर बेन्जन छैन सर जीवन यस सर जीवन छ कञ्चन महेश प्रेजेन्ट सर मनीष यस सर नरेश
छैन निशान नीलम Present, sir. प्रकाश Present, sir. सविता सजग मनी Present, sir. नरेश है सर सर नरेश किन नबोले त नरेश छ निशान छैन नीलम छ प्रकाश छ सविता छैन सजग अधिकारी Yes, sir. सञ्जीव Yes, sir. सरोज सरोज छ छैन शिशिर छु सर कहाँ गएको थियौ त यत्रो दिन सर एक्जाम थियो त्यही भएर नआएको अस्तिसम्म लामो भयो त सोमराज Present, sir. श्वेता Yes, sir. एक्सक्युज मी सर सर मेरो माइक के अरे फोन ह्याङ भएर माइक अनै गर्न मिलेन श्वेताको होइन सर कञ्चन तिमल सिन्हा कञ्चन ओहो तिमी पनि त धेरै दिन हरायो त सर मेरो उतापट्टिको एक्जाम थियो त्यही भएर पनि अब चाहिँ रेगुलर हुन्छ सरी सर अब बुझ्छ त गाह्रो हुन्छ नि त इकोनोमिक्स त्यसै त गाह्रो छ होइन हजुर सर म पढ्छु के कन्फ्युजन भयो भने हजुरले सोध्छु नि ल अरू केही छ त सोध्ने अहिले केही छ बाँकी छैन है ल बाई बाई हैव ए गुड डे सी यू टुमारो